Nana, shalalala. Sudah ada keranjang teman-teman. Waktunya kita mencari tembak-tembakin ya. Let's go. Di mana ya? Wow, ternyata ada depan kita teman-teman. Widih. Wow, di sini ada Iron Man. Wih, warna merah teman-teman. Nice. Ada Power Rangers warnaku. Pink teman-teman, warna pink. Good. Wow, ada Kamen Rider. Wah, keren sekali ya. Warna hitam. Ada Power Rangers lagi, warna biru. Good. Wow, ada pistol teman-teman, pistol cowboy. Good. Nice. Widih, ada pistol cowboy lagi teman-teman. Keren sekali ya. Good. Nice. Wow, dan di sini ada apa ini teman-teman? Ultraman. Wow. Mantul, kita kumpulkan ya. Kita mencari lagi teman-teman. Di mana ya? Apa kalian melihat lagi teman-teman di sini? Wow, ada di situ teman-teman. Dan di sini juga ada. Nice. Widih. MP PUBG gun. Good. Nice. Keren sekali ya. Ada blaster gun. Wow, keren teman-teman. Pemburu zombie. Good. Nice. Kumpulkan ya. Ada space gun warna emas. Nice. Kita simpan ya. Widih. Ada Captain America gun. Good, kita simpan ya. Kita mengambil yang di sini lagi teman-teman. Wow, widih. Ada di atas pohon teman-teman. Wih, MP5 kan. Nice, kita simpan ya. Wow, dan di sini ada blaster gun teman-teman. Warna biru. Warna hijau. Good. Nice. Keren sekali ya. Kita simpan ya teman-teman. Wow, ada sniper gun. Good. Nice. Keren sekali teman-teman. Kita simpan ya. Ada blaster gun lagi warna kuning. Nice. Good. Nice. Wah, ternyata ada di situ teman-teman. Waktunya kita ambil ya. Let's go. Wow, ada pancik di sini teman-teman. Widih. Senjata pemburu teman-teman. Wow, ada Kamen Rider. Nice. Simpan ya. Wow, MP16 teman-teman. Good. Simpan ya. Widih. Ada ini lagi teman-teman. M416. Good. Very good. Wow. Ada shot gun. Sniper gun. Good. Sudah habis teman-teman. Wow, waktunya kita kumpulkan semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.